Viernes 16 de octubre. ¿Cómo están, amigos y amigas? Estamos listos y prestos para presentar Hiwasaraka y Ñuqanchis. Aquí está ya Iris Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Walter. Estoy muy bien. Ñaña turikuna hamkunari allin la chukachkankichik. Imay nakaptimpas allin kaitapunim maskananchikja. Iman kachkankunan punchawpaj, Walter. Takpacha murasilla chuimampi. Hakima sera kasaru arut apajari. Hiwasaraka ukakip karaki Ñuqanchis taipirakata. Kanya ikusun chupanacha. Ari, sí, Walter. Adelante. Aquí está Hiwasaraka. Urata marca masiraka yatia urakampi kallanta phayari. Puro sulka suyo chakatwa akiri yatia weja purt adiraki murat hilat kuyakaraka. Germán Alejo, Jupasti. Puno sulkasuyuna irpirina arkiripawa. Orhtiri hamukaraka hamasata apak anyatakiwa kauchapi utantinayaha irnakha ukata ipirua ustaphatayraha sasilwa chatantarakitaina. Hucha arktanya utataipita ukampirusa policía hakina kampiwa sarawa parakitaina. Orhtiri hamukaraka hamasata apak anyatakisti ukata ipirha ustatatapunitainawa. Aka hacha utataipina wal hacha kaukitarakana sasinwa uparakaha yatata parakitaina. Yatia urakampi saranta sipka kinyari hunin sulka suyo chagaro hichaha purt apayari. Kipka perene markau hitana chamayo provincia chakau hitanwa malich amampi poliwa tayaha sararakina walwa taitarakitaina. Halusa malich amampi polintarakitaina. Markachirira kaha pichañarakap ukatsa chayanaksa kostala karoja ustaparakitainawa uma utarakaparuhan mantanta yapataki. Aka halusti hariwa kusha sartui kanati autura karusa ukakip karaki hakena karusa. Warmei chakaro purt apayari. Warmei chakarha kipka chaulia katuri wampuwa chihiro polint harakitaina. Akiri makarha sohtariwa hakata sipharakina. Akiri han askisti kulebra sulkamar kauhitanwa uthawara kitaina hichakantatiwa. Mahakiwa hakaup hatuk eharakitaina ukakip karaki paniriwa chakarata paraki. Maquinaria pesada sat uka hakauhitana chaulaka turina kampi. Serenasco hakina kampiwa liberty sutini wampha luxha parakina apsha parakina. Kipka Castillo Larama Kota Hawaya Uhitata. Ikachakaro purt apayari. Ma suma hamoksota. Suma keluksutwa hakip harakitaina. Kipka Pampa de Nazca ukachakau hitana. Akanha ma hachap hiskamawa unyasiraki. Kimsatunka pakantuni metros ukamarakiwa. Aka orake pachanha kurana casa ustaki poriwa. Kurana casa lutataki poriwa. Ukamatoa akaho onstasa para sasinsa amuit atakarakiwa. Parakas markachirina kaha utasiwa patairaha uka pachana kataspawa. Hanukasti uka haka pachana katarakispawa. Akiriwa mairiri yatiaweja, kipka Museo Sata, uka kipkaraki, naira lut atanakaja, kaukitarakanti, sumancha kaukitaracaja utieja, uka chakarakaja wasitatwa, histaras haraki, ya pakalko paksina kapuriwa, yang kauso akanta witja, histantata hapana, kurjamasa hichaja hukampi yatatapanyali. Humati suma sarnakanya nakauharu suma unyhaya nakauharu unyhiri saray munas tukasti hichapaksin wa sararakisma tungkakim sakal kunurut ste museo sukakik paraki zonas arkeológicas ugahuanakasti histar harakiniwa hakenakar katukanya taki. Haniu kolkeh maib karakiat ukachakar mantanya takih ma phakse khalaka kyo hakenaka ukachakar mantap harakis phak ukham hakenak unyhap hanya patak ukachakar sarap hanya nakapatak. Lima Marcana naira katasti histar rakiniwa santuario arqueológico de Pachacamac, Lurín Marcana, ukatsti complejo arqueológico Mateo de Salado, cercado de Lima, Ukachacana, ukakik paraki Museo Arturo Jiménez Borja, Puruchuco, Ukachacana. Hichast Pachacamac Ukachakan histar rakiniw martes, jueves, ukakik parak, sabar urunak, tunkapach kepaharat, kim sapach haipukam. Ukain kamasti sulkasuyunakan stay histarap harakiniwa, Cusco, Lambayeque, Huancavelica, ukakik paraki mokewa sulkasuyunakana, naira katasti museos ukakik paraki sitios arqueológicos naira yanak uñheya nakauhawa, histarap harakineja.
Noviembre paksitakis pustu chata harakio, Chanchang, líneas de Nazca, ukakik parak, aski sumawintat, Machu Picchu ukachakanak, histarap kanya patak. Ukachakanakaru mantanya takiste ma paksisti, han kolkempikiu mantaraksnaha, ukakik paraki Ministerio de Cultura Kuataipita Alejandro Neira hupasti khananchal nirakiwa, ukachakanakarusti, pesca hanukaha, kim sakal hakenagakiu mantanik sasina. Ukam hakenakar sumunyanyatak, anchitas chikataniki ukachakanakaruh mantap harakinih, ukat skelkantas nyanakatakis internet ukataipit skelkantas ipharakispak, hanukah redes sociales ukataipinakat. Ukama arkeológicos ukachakanakaru saranyatakisti, nairakataha internet ukataipita, Ministerio de Cultura página web ukataipiru kelkantas nyamarakitaha. Arequipa sulka suyo chekaro hichaja purt apjayari. Cámara, kipka marca, chekata. Huchat akaya uta taipitja, Henry y ayer Cosamata Jupasti, Karena Hanukaja Karina Méndez Ríos, Warbiparu Hiwaya Witja, Ya Tunka Pasidaka Histantata para Mutuña Utaroja, Sasilwa Aparagitaina. Hucha Arctaña Uta Taipitja, Akachachaja Warbiparuja Nuhasapanawa, Akiri Warmisti, Haniwa Wasitatja Jupampenja, Munhasapanati. Wila Pasida Kapasti, Huancayo Marcarua Ansasa Apjaparaki, Ukachekana, y Matha Payapataki. Yatia una campisana tasipka kinyari hichaha kayete chekaro purt apjayari. Onochtiri habokara caja palikuswa irnaka parakitaina. Laptop, televisor SATA, tarjetas de crédito SATA, ukakip karaki, polkipwa apsao patainaja paha ukahakira kawa ma uta taipita, Cerro Azul sulka markau hitata. Ukakip karakiwa, Akiri nagasti CPU uksa apsoa para kitainao, isina kampua apsoa para kitaina. Macha champi warminpiwa, kurhamati anjitaja uchasiptarja, juparaka ujanura para kitaina. Kipka Huanca Sarmiento, Huila Masina Kana, Yara Kapatainawa. Ya, Tunka Pescani, Solisa Polqueros Pawa, Sasirwa, Ansasa Tunka Pescani, Huaranca, Solisa Polqueros Pawa, Sasirwa, Yatata para kitaina. Uno sulka suyo chegaro hichaja porita payari. Juliaca Marcanja, policía hajera caja mahau caja querua, hispia para quitaina. San Salvador, Hanuka Janiño, San Salvador, urbanización, checau gitarja marcachiri la caja mahau caja querua, catja para quitaina. Akiri hakisti ma, utarwan bantanta tainaja. Ukatua, kipka marcachiri la casti, akahau caja queruja, postero chocata para quitaina, ukana, pichkata payari sasilwa zapata inaja. Ukatua, kipka Policía Hakera Casti, Hispija para Kitaina, Akaha Ukaha Keruja. Europa llegaron por Ita Pajari. Coronavirus usuja, Hukampi Akisias Kakiwa, Europa llegar Hajirata Cuyacaraka. Vaticano Uxa llegarua por Harakitaina. Uxin Kamaha, Pfeiffer, Ukata y Pitpachja, Vacuna Cuya y Atata Pajari, Tunka Payani, Alaja Ujitana, Hakatasiri, Wawana Karu Sasirwa Saparaki, Kurhama Punisa, Hukampi Atatapayani. Pakut akampisti akanyang kausuk sartas kagitain Europa Markan. Ugat niakiu amuit apharagitain mayam utangkawirus mantasinya pataki. Ukamakipan OMS taipit unyano kapharagitain ukanak tokets akamsaw kananjanif harakin. Usut hakenakak sapur hithatas kakiu, ukamas walhani ukulin utanakaruh mantap harakih. Covid ukampist, peskair usu hakenakaruh sint hiwayarakih, kunhamati mayurunst, warang hiwatanaka utharakih, akorak pachan. Kulu kananjan karakino kunati takpach markanakan kan ukamakipan. Ukamas kananjanis karakin, amuy karakino asin pach usutanakas hit hatas kakispausa sins. Reino Unido chakan Francia, ukamkik parakiu Alemania chakansti amtap haragitaino han matapiwinakas ut hanyabataki. Ukamas ukachakansti niakiu amuy no kapharagitayn umanyutanakam mangkayutanakam pisti histantatanyapataki. Sint atapunitaino kachakan ukamas Vaticano chakarus akanyang kakpuriragitaino. Tunka mayani guardias suizos kupanakaw akanyang campos utas mistup haragitaina kunati kupanakasti Papa Francisco ukachakansti uinhap haragitain. Ukachakansti akamnyang sartipan lup iwinakaps hit haragitaino. Farmacéutica Pfizer taipin niakiu kanyandap harakin bakun uchanyamp aka COVID-19 nyang kausutaki. Ukachakansti tunka payan maraninakat uchaf karakin. Pfizer taipit kananjanif karakin kunati ukataipit hakatap haragitain iyaw sawinak kwayanak apna kasinyapatak ukamkik parak mangkanak Estados Unidos markata.
Qolliri kititiu kachaqanstip karakin hupastiyatian karakin aukita ikanakasti munap harakitainua wawanakap qelqayan uy hasiñapatak. Ukchin kamasti abiala chaqan usutanakasti nampiu hit khataskagitain. Argentina markan khlatun kapatak pusitunka sohtatunka kimsaniu akanyang katup harakitain. Hukanakampiu Colombia markar atip kibab harakitain. Ukamas orak pajat pesqirin haqatasip harakitain sint akanyang kamp usuphepan. Tahna sulka suyo chakaru hichaha purero apayari. Kipka diresa taipetja. Papataka sohtatunka pusini hakina kawa coronavirus usumpeja katute asepjatairaja sasidwa yatia sire paraki. Akiri usunta tanakampeja anchitka baja patuka oranka papataka pescatunka ukama hakina kawa coronavirus usumpeja ukasulka suyo chakarja usunta oparaki. Uka kipkarakiwa kipka komara yataki awipata ipetja. Martes urutja hadiwa coronavirus usumpi. Hibure la caja utjete sasinsa yatat asine paragiwa. Puno sulka suyo chekaru hichaja halano apjayari. Kipka red de salud. Puno ukata ipetja. Aymara aruta uka kipkaraki hichua arutwa. Parisumwa ampara haret asinja yatist aparagitaina. Kurhabati. Coronavirus uso hana kantanya patakeja. Amparja haret asip japunianes asinsa iuhtap harakitainawa. Khatu hitaragana, alhaya chekau hitarakarwa, palikuswa yatist apatainaja. Ampara haret asinyaja askiporiwa sasinja iuhtasip kakinawa. Ukatsa ampara haret asinyarakwa ustap hataina, lukuraksa harukaja mascarilla sata ukaraksa churap harakitainawa. Ampara haret asinya, akiri urak pachanwa amtata akaraki, akiri uruja ukatwa palikuswa apara haret asinja yatist aparagitaina. Yatia una campisaranta sipkakiani hichaja Brisaida aro huanca uparo katok apayani kuyaka Brisaida kurjakisa aski sumahaipupana. Askinaki hilata Walter suma haipuki pana monat hilat kuliakanaka cochist aña yatia Ministerio de Agricultura y Riego minagri taipitja pusi atipsui kisu atirina katakeja absteja ukampiwa takpachaniruja hayaskuna kampiwa hayaitsaneja untawipaja takpacha markachirinaka hukampisa mankasipka kiñapataki ukakipkaraki anka markanakarusa absuñatakiwa wakist ataja Dirección General de Ganadería taipitja patunka noviembre Paxina, Ucanwa, Atipsui, Wakist, Abjanija, La Molina, Minagri, Irena, Cañuta, Taipina, Kitina, Catija, Kelkan, Asimuna, Pstaja, Tunca, Pescani, Sarak, Urujicha, Paxita, Tugui, Paxicamawa, Wakist, Ataja, Humanacatija, Enlace, Muna, Ptaja, Takt, Abjasmawa, redes sociales, Taipina, Maicha, Pirija, Kelkan, Asiñatakiwa, Mainira, Kisti, Akchapinja, Kusarakiwa, Kunatija, Kunanakasa, Pucañachija, Ukatakiwa, Ukatuamira, Minagri, Taipina, redes sociales, Hukampisa, Humanakaja, Yatin, Abjañamataquija, Yathat, Abma, Humankiwa, Hilata, Walter. Marcaba siraka ukana karawa yatia urakaja hiwasaraka waki chawi taipita yawa kutintar janeja ñujanchis wakichaweja Iris Cárdenas upampiwa. Retornamos. Prima ikamullayki chik ñaña turikuna kaqllamanta punitaq tupaykunchik kunan punchaw milliyutik simuyuntinpi yuyarichkanchik llaqtayuqkunapaq runakunapaq kawsaykuna ama haykaqpas kullunan punchawta. Kay willakuytaya kay willakuykunawanña qallariykusun. Cusco suyupin policíakuna hanchis runakunata harkarunku. Municipalidad Canchis, Municipalidad Ukupim, paykunaqa pakarukusqaku machanankupaq. Willakamusqankuman hinaqa utkayllamanmi policíakuna Fiscalía pillamkapakuqkunapiwan chayaykunku. Riqsichimusqankuman hinaqa kay runakunatam tumpanqaku, denuncianqaku kay emergencia punchawkunapi machay munasqankumanta, delito aysari kasqankumanta. Ayacucho suyupiñataqmi huk mototaxiapaq runa machasqachus hinam kachkanman karqa hinaspa rumikunata chamqapaykun huk warmiman moto lineal nisqapi puriq warmiman
wawantinwanman. Willakamuskankuman hinaqa aswanmi serenaskupi llamkapakukuna utqarqunku hinaspa kay runata harkarunku. Warminpas yanapaykukunraqmi kay runata harkanankupaq. Riqsichimuskanman hinaqa kay runan machasqa kachkaptin kallpanchaykukun. Willakamuskankuman hinaqa aswanmi kay runata ichpakaq Ayacucho comisariaman aparqunku. San Juan Bautista distritupa serenasqunkunam kaynata llamkarqunku kay runata harkanankupaq. Piura suyupiñataqmi huk allpa ruruchik runata yuyaqchata qanchis chunka isqunniyuq watanpi yuyaqchata wasin ukupi wañurqachinku. San Lorenzo llaqtapi chayqa kachkan Huancabamba provinciapiñam. Willakamusqankuman hinaqa Los Ranchos comisariapi llamkapakuqkunam tarirqunku tayta José Ascensión García Román yuyaqchapa umanta chakrapi wischusqata wasinpa pachak metrosllamanmi chayta tarirqunku. Wichpakaq morgue wasimanmi aparqunku Piura llaqtapi chaypiña qatipanankupaq imaynatacha imaraykucha wañurachinkuman karqa. Ñawpariq willakuykunapi riqsichimusqankuman hinaqa ichapas qullqiraykus qullqinta suwakunankupaqsi kay yuyaqchataqa wañurqachinkuman karqa. Ñawpaq punchawkunallapim allpanta qullqipaq venderkusqa. Cusco suyupipas hinallaraqmi kayna llaki willakuykachkan kimsa pachak hectáreas asnintaraqmi kunankama hatun pampakunata kañaparqanku llapa sachakunata. Chayna kaptinmi utqayllaman runakuna llaqtayuqkuna kutipakunkuraq. Willakamusqankuman hinaqa ñawpa pachamantaraqmi kayna yachaykunaqa kan pampaykuta kañayku tradición nisqa kan ñuqaykupaqa nispankum kutipakamunku. Chayna kaptinmi bomberukuna umalliqpas rimariykamun hinaspa nimuchkan aswanraqmi umalliqkuna llamkananchik llaqtayuqkunata sunquchachinapaq yuyaymanachinapaq kayna kañasqankupim uywakunatapas kañapanku chay hinallataq runakunapas wañuymanraq chayachkanku. Bomberukunam puñunakunku iskay pachak pusaq chunkayuq wayna sipasnintinkuna paykunapas yanapaykunku hinaspa karu llaqtakunaman chayaykunku llapa ninata ama chaysinankupaq. Ñañaykuna, turiykuna, ayllunchik ukupiya yuyaqchakunatapas allinta amachaykusun, allinta mikuykachisun. Willakamusqankuman hinaqa sapa pachak runakunamantam yuyaqchakunamanta suqta chunka isqunniyuq yuyaqchakuna wira unquywan hapichikuchkanku. Salud Ministeriomanta pacham llamkaykunata kallpanchamuchkanku hinaspa huk aplicativo nisqata hispirachimunku kayna allin mikuyta yachaykunapaq. Hawaykus. Pero suyo llaqtanchispi runakuna wira kunkapas kunka wiksapas wiksa sapa pachak runamantas qanchis chunka isqunniyuq runakuna wira warmachakunapas wirachakunas hinallamantaq wayna sipaskuna. Actualmente en el Perú la prevalencia. Kay Perú llaqtanchispim sapa chunka runamanta qanchis runakuna wira warmachakunapas wirachakuna. Antonio Castillo rimarimusqanman hinaqa kay unquy pachas astawan runakuna wasillapi tiyakuspanku wirayaron. Mana wira kanapaqsi imapas frutata yuyuta mikuna chaynallamantaq purina. Allin yachaq especialistataqmi rimarimun. Wirallatañachu mikusun hinaptinqa manas allinchu kasun. Astawansi wira kaptinchik coronavirus unquypas sasacharwachu. Porque conlleva la aparición de Wirachu kasun hinaptinqa astawan unquypas sasacharwachu. Diabetes unquy, hipertensión unquy, chaynallamanta imapas problemas cardíacos unquykuna, cerebrovascular nisqakuna sasachawachu. Chayraykum astawan hali mikuyta mikukuna. Instituto Nacional de Salud chaymanta muk aplicación alerta sutiuqta mastarimunku. Chaypi suma hali mikuykunata mikunapaq. Manas wira mikuyuq allinchu. Nitaq miski mikuypas. tiene su información nutricional. Aplicación yaykuykuspayki mujan yachaykuwaq ima mikuykunata mikuwaq hali kanaykipaq. Manta kay mikuykunaq allintaqchuqa kayta mikutinchi astawan wiksanchita sasachawanchi. Killapakullaña hapiwanchi. Chaymi halita mikukuna. Chay app nisqanta mujan celularnikipi utaq tabletnikimanpas uraykarachiwaq. Chaypi yachanaykipaq. Google Play nisqanta kama. Huk willakuykunapiñataqmi hayna punchawlla illapachaw punchawpi lliwtik simuyuntinpi yuyariykunku maki mayllana punchawta. Chay willakuykunapim riqsichimuskankuman hinaqa salud tinkinasqa regional
Dirección manta pacham llamkaykunata ñawparirqachimunku chaynapi sukta pachak llaqtayuq runakunata Castilla hinallataq 11 de abril llaqtakunapi yachaykachinku runakunata makinta mayllikunankupaq chay hinallataqmi wakin runakunataqa vacunaykunku hinaspapas VIH hinallataq sífilis niskakunamantawan qatipaykachinku runakunata niykunku makikunata allinta mayllikunkichin hinaspapas mascarillakunata aypuykunku COVID chunka isqun niyuqmanta ama chakunankupaq kay llamkaykunatam ñawparirachinku Piura suyupi. Kunanñataqya política willakuykunamanta riqsipaykusun Congreso wasipim ari nirhamunku huk reglamento kamachikuyta chay reglamento kachkan magistradokunata Tribunal Constitucional llamkapakunankupaq imayna akllanankupaqpas willakamusqankuman hinaqa Frente Amplio hinallataq kulli partidopi huñunaku congresistakuna chaymantapas Orlando Arapa hinallataq Arlet Contreras congresistakuna mana votar junkuchu ichaqa kaytawanmi riqsichimuchkanku Contraloría wasimanta pacham iskay chunka punchawta quykurqaku chaynapi allinta yuyaymanaspanku kay kamachikuykunata paqarichimunankupaq. Emergencia punchawkunapi kachkaptinchikpas pensión 65 programa llamkapakuqkunaqa manam sayankuchu chaynapim kimsa chunka kimsayuq wasikunata qullqi chaskikunankupaq yuyaqchakuna paqarirqachimunku chunka suyukunapi Arequipa, Cusco hinallataq Ayacucho suyukunapi chay llamkaykunawanmi maskachkanku yuyaqchakuna qullqichankuta chaskikunankupaq ama nisuta purispanku ñawpa pachakunaqa yaqa chunka horasraqmi llaqtankumanta puriykurqaku wankupi qullqichankuta chaskinankupaq kay llamkaykunawanmi yanapanqaku pichqa waranja yuyaq chakunata payachakunata machuchakunatawan. Cusco suyuman yakaq llamantapunitaq chayaykusun willakuykunawan turismo llamkaykunatam haswanraq kallpanchamuchkanku chaynapim kay punchawkunallapi saksaywaman punkunta ña kicharqunña hinaspa pachaknintin turistakunata chaskirqunkuña hanchis killam wichqasqa kachkarqa kay emergencia punchawkuna kasqanrayku chay hinallataqmi Arequipa suyupipas Cañón del Colca nisqa ña kicharqukunña astawanraq riqsipaykusun kay willakuypi. Unquy kasqanraykum hanchiskilla wichqarayarqa kunanmi punkunta kicharunkuña chayraykum tawapachak runakuna kay jueves punchawta saksaywamanman yaykurunku kayqa sumaq parque arqueológico 20 por grupo o por intervalo iskay chunka runakunam yaykuchkanku sapa chunka minuto yaykuspankuta wakin llusqimuchkankuña aswanqa manam ukupi huñurayanankuchu saksaywamanmanqa runakuna mana qullqillawan yaykurunku chaypaqsi hankay página web de la Dirección Desconcentrada Cultura nisqanpi qillqakunayki Jusqu llaqtapi kicharukuntami pisaq, Ullantaytambo, Chinchero, chaymi kayman turista runakuna yaykun hakuña. Kaylluma provincia Arequipa llaqtapipas Cañón de Colca nisqantam ña kicharunkuña, astawan kamachikuy kasqanman hina. Kaymantaqmi chaykamurqa llaqtaruna kamachiq autoridadkuna, hinaspankum ñawpata Pachamamamanraq pagapaykunku. Hay muchas cosas Achkam tukuyma risqhinapaq achkan. Ñawpatam ñuqanchipa imakunam kachkan chayta risqhinanchik. Kaypim tukuyma sumaqllaña kachkan risqhinapaq. Anchapas cosisqam kachkani sumaqmi kay Cañón kasqa chayraqmi ñuqa hamurqani munaycham kachkan. Kay unquy kasqanraykus pusaq millones soles qullqi kayllumapi sasachaku. Kaymansi iskay waranqa runakuna turismo ruwaq chayasqaku. Chaynallataq lambayki llaqtamanmi ministra del Ambiente Kirla Ichigaray chayayku. Kay bosque de Pumac nisqankama. Chaymi paypas qawaramun kaypi llamkayta. Kaypipas ñaskichanqakuña. Kay llaqtapipas chaynam llamkamuchkanku ñas turista runakunaman punkunta kichanqakuña kay norte llaqtanchispi. Turismo taruwasaq niptinchikqa Cusco suyupim yuyaymananchik. Kunan hipa punchawkunallapim umalliqkunapas musuq llamkaykunata kallpanchamuchkanku turismo aswanraq sapinchakunanpaq. Kunan pachakunapaqmi Machu Picchu llaqtapi wayrata chuyanchachichkanku. Dióxido de carbono nisqata urquchkanku chaynapi turistakunapas chuya wayrata muskiriykunankupaq. Hawapaykus. Tuk
kuyteqsimuyupi kay llaqtaqa riqsisqallaña. Hinallataq llapan Latinoamericamanta aswan watukusqaskakun. Chaynan Machu Picchu COVID-19 sasachakuyrayku wisk'arapuranku. Ichaqa kunanqa llank'ashankuña. Primer destino turístico carbono neutro del Perú, título nisqata chaskikunanpaq. Y es por esa razón que este lanzamiento... Machu Picchu carbono neutral título nisqata aypayta munashayku. Chaypaq llank'asaqku. Chaywan Perú suyunchis puriyta qallarinqa amaña Pachamamata onqochinanchispaq. Naciones Unidas mañarikusqanman hina. Kayta aypanankupaq iskaymi ñankuna kasqa. Qallarinapaq compensaciones de carbono nisqatas hukaq suyukunamanta rantinan. Gases de efecto invernadero nisqata pisillata wich'uqkunamanta. Hukaq ñanpiqa hark'anansi emisión de gases nisqata. Chaypaq aswanta sach'akunata tarpunanku. Hinallataq k'upakunata pisillachinanku. Chayrayku kay sumaq llaqtapi llank'ashanku gases de efecto invernadero nisqata wayraman amaña chayachinankupaq. Kayta aypanankupaq imaymana llank'anakunata q'ispichinanku. Aswan allinta umalliqkuna llaqta runakunawan kamachinakunanku. Pachamamata ñawpaqpi churaspa. Kay llank'aymanta hatun raymipi willakunku. Chay raymita sutichanku Machu Picchu carbono neutral nispa. Chaypi willakunku chunka toneladaspiraksi emisiones de carbono aypan. Hinapin empresa privada nisqawanpas allinta kamachinakunanku. Iskay waranqa chunka qanchisniyuq watapi Machu Picchu llaqtamanta municipalidad empresa privada kunawan kuska imaymana llank'ayta ñawpachinku. Runakuna Pachamamata amaña qallichanankupaq. Chaywan huella de carbono nisqata pisiyachiyta munanku. Kunanqa waqmanta turismo qallariktin. Astawan turistakuna chayaqtinkuqa astawanmi llank'ananku kanqa. Amigos, muchas gracias por su compañía. Tupay Kusoña. Aquí sin cama.